बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता के 13वें अध्याय का पहला श्लोक, अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तीनों ही शरीर इदम होने से अपने से अलग है और क्षेत्र नाम से कहे जाते हैं। जो इनको जानता है वह क्षेत्र यज्ञ नाम से कहा जाता है। गीता के 13वें अध्याय का पहला श्लोक उस क्षेत्र यज्ञ की दृष्टि क्षेत्र की तरफ से न होकर भगवान की तरफ हो जाए। 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक, भगवान की तरफ दृष्टि होने से जितनी शुद्धि होगी उतनी अंतःकरण को शुद्ध करने की चेष्टा से शुद्धि नहीं होगी। आप परमात्मा के साथ जितने अभिन्न रहोगे उतनी ही आप में स्वाभाविक शुद्धि आएगी। मन में, इंद्रियों में, शरीर में, व्यवहार में, सब में स्वतः ही शुद्धि आएगी। कारण कि आपने सत्य के साथ अभिन्नता कर ली, मूल चीज पकड़ ली। अब इसमें कठिनता क्या है? बहुत सीधी सरल बात है। आप आने जाने वाले असत पदार्थों के साथ संबंध न जोड़कर अपने सत स्वरूप में स्थित रहो। जब आप असत पदार्थों से सुख लेने लग जाते हो तब असत्य का संग हो जाता है। असत्य का संग करने के बाद आप अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जोर लगाते हैं और समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। यही उलझन है, यही असमर्थता है। जोर लगाने पर भी जब काम नहीं बनता तब हताश हो जाते हैं कि भाई हमारे से तो यह काम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कि आपने असत को पकड़ लिया। असत को न पकड़े तो अपना स्वरूप बनाया ज्यों का त्यों ही है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति में स्थित है। गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, इनमें आप उस सत्य को लाना चाहते हैं और जब वह आता नहीं तब कहते हैं कि सत्संग की बात हमारे व्यवहार में नहीं आती, हमारे आचरण में नहीं आती। असत अंतःकरण को अपना मानकर उसे शुद्ध करना चाहेंगे तो कैसे शुद्ध होगा? उसको अपना मानना ही अशुद्धि है। ममता ही मल है, ममता मल जरी जाही। ममता जब होती है तो मल कैसे होता है? उसके अंदर मल का पता है? यानी आपके अंदर तमोगुण बढ़ जाता है और आप उसके अंदर अच्छाई नहीं देख पाते, जबकि सब कुछ अच्छा ही होता है। मैं कल आज ही सुन रही थी शायद महाराज जी का सत्संग, तो उसमें जो बताया, किसी ने क्वेश्चन किया कि महाराज जी मैं बहुत मन लगाता हूँ, बहुत वाणी सुनता हूँ, फिर भी मुझे लगता है मैं तो वैसा ही हूँ, मेरे अंदर कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। तो महाराज जी ने उत्तर उसको दिया है कि तू इस रास्ते को पकड़े रख, छोड़ मत। तेरे अंदर सब कुछ जा रहा है पर तुझे पता नहीं चल रहा है। क्या? तेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है पर तू उसको समझ नहीं पा रहा है। जैसे हमारे अंदर संसार कैसे गया, सबने डाला जब ही तो गया। जय ना हम उस समय सबका संग करते, न राग द्वेष सीखते, ना कुछ करते, ऐसा तो हमारे अंदर होता थोड़ी। ये तो गुरु ने कृपा करके बता दिया कि ये तो सबसे बड़े शत्रु हैं, तुम अपना नुकसान कर रहे हो राग द्वेष इच्छा कामना करके। तो वो चीज़ गहनता से पकड़ी कि ये जो नुकसान वाली चीज़ है ये तो बिल्कुल नहीं पकड़नी चाहिए, इससे तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो दूर रहेंगे कैसे? राग द्वेष से, इच्छा कामना से, कि हमारे अंदर ही वो चीज़ ना रहे कि हमें संसार से कुछ चाहिए ही नहीं,
ہمارے تو اوپر بھگوان کی کرپا ہے، وہ اپنے آپ سب کچھ دے گا، اس کی چنتا ہے، ہماری چنتا نہیں ہے۔ کیا کس کی چنتا ہے؟ بھگوان کی، ہماری ہے ہی نہیں، ہم نے زبردستی اپنی بنا رکھی ہے۔ کیا ہماری چنتا نہیں ہے، بھگوان کی ہے، اور بھگوان چنتا نہیں کرتا، وہ تو ہم جو کرم کرتے اس کے پھل پرکرتی سے دلوا دیتا ہے بھگوان۔ شریر سے ہی تو پرکرتی کا سمبند ہے، آتما کو تو کچھ چاہیے نہیں، اور شریر کا جو لین دین ہو پرکرتی سے ہے، تو پرکرتی کا نیم کیا ہے؟ جو تم نے بویا وہ تمہیں ریٹرن کر دے گی۔ اب بتاؤ، تمہیں غلط سوچنا چاہیے کہ کرتے بھی کرم صحیح کرنا چاہیے؟ ہیں؟ اب سوچو گے تو غلط، کرو گے تو غلط، پھر ڈرو گے، پھر بھگوان سے کہو گے، ہاں، اور غلطی میں جاؤ گے۔ وہ کرنے سے اچھا تم صحیح راستہ ہی پکڑ لو، ست کا ہی راستہ پکڑ لو، ایک ہی بار اس پٹری پہ چل پڑو، پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پہ آگے بڑھو، سب کچھ پیچھے چھوڑتے جاؤ کہ میرے کام کی چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی خیال غلط آتا ہے تو رام 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 کرنے لگ جاؤ، اس کو تو چھوڑ ہی دو، رام 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 کرنے لگ جاؤ، وہ اپنے آپ بھاگ جائے گا۔ جب بھی آئے، وہ 100 بار آئے تو آپ 1000 بار جب جب کرو، ہاں، رام 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 رام۔ سچ ہے یہ بات، بالکل جاپ سے کٹتا ہے دیدی۔ تو جب آپ نے 100 بار کا کیا ہوا 1000 بار جپ دیا تو 100 تو بھاگ ہی جائے گا نا، 100 کی قیمت ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، سمجھ گئے؟ تو اب ڈرنا نہیں ہے، تو غلط کرنا نہیں ہے، تو پھر ڈرنا نہیں ہے، ست کے اوپر چلتے جانا ہے۔ یہ آپ کو اندر میں دھارن کرنی ہے، خالی سننا نہیں ہے۔ پھر کہو گے وہ تو ہو ہی رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس کو ہٹائے گا کون؟ تمہیں ہی تو وہ ربڑ چلانا پڑے گا۔ ربڑ سے کون مٹائے گا؟ جس نے غلط لکھا ہے، جس نے غلط لکھا ہے۔ تو خود ہی محنت کرنی ہے، اور کسی چیز میں محنت مت کرو، اپنے اوپر ہی کر لو، وہی کام آئے گی۔ فضولے کاموں میں مت لگو، اچھے کاموں میں لگ جاؤ، راستہ چینج کر لو اپنا۔ مانس 7 کا 117 کا مل کو لگا کر شدھ کرنا چاہتے ہو تو کیسے شدھ ہوگا؟ یہ باتیں سن کر آپ میں ہمت آنی چاہیے کہ اب ہم یہ بھول نہیں کریں گے، کیونکہ اب ہم نے اس کو ٹھیک سمجھ لیا، است کو میں اور میرا مان لیا، مول میں یہاں سے بھول ہوئی، یہی مول بھول ہے۔ اس بھول کو مٹا کر اپنے نروکار سوروپ میں استھت ہو جاؤ۔ جب تک بھول نہ مٹے تب تک چین نہیں آنا چاہیے۔ چھوٹا بالک ہر سمے اپنی ماں کی گودی میں رہنا چاہتا ہے، گودی سے نیچے اترتے ہی وہ رونے لگ جاتا ہے۔ آپ بھی ہر سمے ست بھگوان کی گودی میں رہو، است میں جاتے ہی رونے لگ جاؤ کہ ارے کہاں آ پڑے۔ اب تو گودی میں ہی رہیں گے، پھر است کا سمبند سگمتا سے چھوٹ جائے گا۔ نارائن نارائن نارائن۔ چھوٹنے کا راستہ پتہ لگ گیا؟ دیکھو، سب کو پتا ہے، اگر تم نے چاہے آپ ڈر کے کارن کہو یا آپ سے غلطی ہو گئی اس کے کارن کہو، پر ست ایک ہی بار بول دو، اس کا جو پرینام آئے، آپ جھوٹ مت بولو، تو وہ ایک ہی رہے گا، اور آپ کا وشواس پکا ہو جائے گا سامنے والے پہ کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور آپ نے ایک بار تو جھوٹ بولا تو 1000 جھوٹ بولنی پڑے گی، آپ بھول جاؤ گے آپ نے کیا بولا تھا، وہ بات دوبارہ آئے گی تو پھر آپ کا سواؤ بن جائے گا ہر بات میں جھوٹ بولنے کا، کیا ضرورت پڑی ہے؟ غلطی کرو ہی مت، سزا ملے گی ہی نہیں۔ غلطی کس کے لیے کرتے ہو؟ خود کے لیے کرتے ہو؟ نہیں نا، منہ والوں کے لیے کرتے ہو نا، تو منہ والوں سے آپ کو کیا ملنا ہے ریٹرن میں؟ جیسے ہی وہ ایک ایک سے 2 بنیں گے اور آپ کا پتا کٹتا جائے گا۔ آپ بلاؤ گے تو آئیں گے نہیں، جب ان کو آنا ہوگا تو آ جائیں گے، جب آپ نہیں چاہو گے تب بھی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ جب آپ کو ضرورت ہے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور جب ان کو آنا ہے تو آپ کہو گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تب بھی وہ آئیں گے۔ کر سکتے ہو کچھ نہیں تو اپنا ہی نوارن کر لو۔ ابھی دیکھو،
میرے پاس جو میری کام والی آتی ہے اس کی بتاتی ہوں تو بہت بڑھیا بات ہے یہ. وہ بیچاری پلتی رہتی ہے گھر میں بھی اور باہر بھی. تو آج میں نے اس سے پوچھا تو آ گئی, تیرے مہمان گئے؟ تو بولتی ہے نہیں ابھی ہیں. تو میں نے کہا پھر کیسے کیا تو نے؟ بولی میں نے بس صبح کا کام کیا ہی نہیں, میں اپنی چائے ناشتہ کر کے میں تو آ گئی, اب کھانا وہ لوگ اپنے آپ بنائیں گے. تو میں نے کہا تیری لڑکی؟ بولی وہ ایک تو کالج گئی, ایک ماما کے ساتھ بڑودا گئی. تو میں نے کہا پھر کون بنائے گا؟ تو بولے جو اوپر شادی شدہ والی لڑکی ہے نا وہ بنائے گی, اور جو مہمان آئے وہ بنائیں گے. پتہ یہ کیا ہوا, کیوں ہوا, کیا ہوا, کیوں ہوا؟ راستہ نکل گیا دیدی اس کے لیے. وہ مجھے اپنی سمسیا بتاتی ہے, میں اس کو راستہ بتاتی ہوں. وہ بنائیں گے اور چلے جائیں گے. تو وہ سمجھ گئی. وہ بھی نہیں سوچیں گے گھر میں ہی نہ کرائیں خود, اس لیے اپنا گھر ہی چلے جائیں گے. اور بیچارے گھر بھی ارے وہ گھر کا بھی کرے گی, باہر بھی جا کے کرے گی, پھر اس کو ٹائم بھی وہی چاہیے. جن کے بھی لیٹ جائے گی وہ چلائیں گے اس کے اوپر. اس کے کھانے پینے کا پربند میں نے کر دیا کہ تو کھا لے یہیں روٹی, تو بھوکھی مت رہے. سمجھ گئے؟ تو راستہ تو بنانا پڑتا ہے. کافی اس کے اندر پکڑ آ چکی ہے. اب آپ لوگوں کے اندر کتنی آئی ہے وہ مجھے نہیں پتا. 100%. پرماتم پراپتی میں بھوگ اور سنگرہ کی اچھا ہی مہان بادک ہے. بھوگ اور اچھا, بھوگ اور اچھا, بھوگ اور سنگرہ, سنگرہ یعنی اچھا کر اکٹھا کرنا. ان دو چیزوں میں جب تک منوشیہ کی آسکتی رہتی ہے, جیسے میں اپنے کپڑے دیکھتی ہوں نا پڑے ہوئے, میں کہتی اتنے سارے کپڑے ہیں, تو پھر میں کہتی سارے پرانے بیکار ہیں. کیا بولتی ہوں؟ سارے پرانے روز دھو دھو کے پہننے ہی تو ہے, اور کیا ہے, کچھ نہیں ہے. ان کے اندر بھی ان کو دیکھنا ہی کیا کیا, تو نہیں تو ان میں من لگا دو تم. کپڑے میں بھی کوئی من لگانا چاہیے. وہ تو پھٹیں گے تو اور آ جائیں گے, اور نہیں پھٹے تو پہن لو, دینے ہیں تو دے بھی دو, پر من ان میں نہ لگائیں. ان دو چیزوں میں جب تک منوشیہ کی آسکتی رہتی ہے تب تک مجھے پرماتما کی پراپتی کرنی ہے, ایسا نشچے بھی نہیں ہوتا. پھر پرماتما کو پراپت کرنا تو دور رہا. گیتا کے دوسرے ادھیائے کا 44واں شلوک. جب تک بھوگ اور سنگرہ میں آسکتی ہے, ارتھات سنسارک پدارتھوں سے سکھ لیتے رہے اور روپیوں کا سنگرہ بنا رہے, یہ بھاونا بھیتر بنی ہوئی ہے, تب تک یتن کرتے ہوئے بھی پرماتم تتو کو نہیں جان سکتے. پرماتما کو ابھی کل کا تم نے کنبھ دیکھا, کتنی دلی میں بھگدڑ مچی ہے, 18 لوگ مر گئے. ہاں, جینے چاڑو تر میں جینے بولے ٹرین کی پٹری بدل گئی, بولے ٹرین وہاں سے جا رہی ہے, وہ اکٹھے ایک ساتھ 5 منٹ میں ان کو بھاگنا تھا, وہ سارے بھاگ لیے. پھر تو کیا لمبی لائن لگائی ہے. اب تم پہنچ کر دکھاؤ اسٹیشن پہ. اب اسٹیشن میں تو سوچی تو پھنس گئی ہوگی. نہ دیدی, میری گاڑی نکلنے کے بعد میرا بھانجا کہہ رہا تھا نموسی آپ نکلے نا, گاڑی 5 والی سے چلی دلی سے, 4:50 پہ چل پڑی تھی گاڑی 55 پہ. اس کے بعد 5 بجے ہوا ہے یہ کام. ہاں, تو یہ تو اس کی پرانی والی راجدھانی تھی نا, یہ بچ گئی, نئی والی ہوتی تو پھنس جاتی. اگست کرانتی. تو کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے وہ پکڑنا تھا. اور اب پتہ یہ بھیڑ کیوں ہو رہی ہے, 26 تاریخ نزدیک آ رہی ہے. سب یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے سارے نہا کے چلے جائیں گے, ہم تو چھیڑ میں جائیں گے. تو اب یہ چھیڑ ہی نہیں ہو رہی, اور زیادہ بھیڑ ہو رہی ہے. اب دلی والوں کا نمبر آیا, پاس والے جا رہے ہیں. پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, اب تو پتہ چل رہا ہے کہاں سے آ رہے ہیں. پہلے نہیں پتہ چل رہا تھا, جب 50 کروڑ لوگ جا چکے. کیا کس کو کہا ہے, صبح بھوکمپ پہ آ گیا. ہاں وہ تو آتا ہی رہتا ہے. تو کتنی بھیڑ, اور وہ کنبھ نہانے جا رہے ہیں, اور کتنی پریشانی اٹھا رہے ہیں. کیسے ٹرین کے اندر گھس رہے ہیں, جگہ ہی نہیں ہے. میرے کو تو دیکھ دیکھ کے ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جگہ نہیں ہے تو کیسے جا رہے ہیں اندر, جب جگہ نہیں ہے بالکل بھی ٹرین میں. اور کہیں گے گورنمنٹ نے کچھ نہیں, گورنمنٹ کیا کرے گی,
तुम क्यों घर से निकल के आ रहे हो? गवर्नमेंट ने कही है क्या तुम भीड़ मचाओ स्टेशन पे? और वो स्टेशन पे ही तो लगा दी ना अब लाइन, इतनी लंबी लाइन लगा दी, एक एक जना आराम से जाएगा। घंटों में 2-2, 3-3 घंटे में स्टेशन तक एक आदमी पहुंच पा रहा है। ऐसी लाइन लगा दी, वो लाइन भी देखी मैंने कहा दिल्ली वालों का नंबर अब आया कुंभ जाने का। तो ये सारा अब हमने कुंभ यही नहा लिया। नहाया कि नहीं नहाया? अब तुम 26 को और नहा लेना, गंगा जल रखा है ना सबके पास, अपनी बाल्टी में डाल लेना और शिवरात्रि का स्नान कर लेना। गीता के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक, जब तक भोग और संग्रह में आसक्ति अर्थात सांसारिक पदार्थों से सुख लेते हैं और रुपयों का संग्रह बना रहे, यह भावना भीतर बनी हुई है, तब तक यत्न करते हुए भी परमात्म तत्व को नहीं जान सकते। गीता के 15वें अध्याय का 11वां कारण कि हृदय में परमात्मा जगह भोग और रुपए आकर बैठ गए हैं। परमात्मा की जगह रुपए भोग नहीं, जैसे अब महाराज जी तो यहाँ है, ऐसे समझो, तुम ऐसे समझ पाओगे। तो भगवान तो हमारे अंदर है और वो तो रहेंगे, नहीं तो सांस चलेगी नहीं उस दिन, खत्म। तो सांस चल रही है तो भगवान तो अंदर रहेंगे। अब जैसे महाराज जी तो यहाँ है, इसके आगे तुमने लड्डू का वो दर दिया, पेड़े का दर दिया, सारे प्रसाद ला ला कर दर दिए, महाराज जी की मूर्ति तो छुप गई, है तो सही यहीं पे ही, छिपा दिया, पर वो तुमने छुपा दी। ऐसे ही भोग, वो तुम्हारे भोग और संग्रह है, भगवान तो वही है, पर तुमने उसको ढक दिया सब चीजों से। अब वो कैसे रास्ता बताएगा तुम्हें? उनको हटाओ, जब वो बताए कि यहाँ से ऐसे चलो ऐसे चलो, तो वो रखनी है कि हटानी है? कैसे हटाओगे अंदर रखी हुई चीजों? इकट्ठी नहीं करेंगे, जितनी जरूरत है उतनी चीज है। आप यकीन मान रहे हो, मॉल गए पहले हम हर महीने में 10,000 का 8,000 का सामान लाते थे, अब 2,000 का भगवती गाड़ी तो ला के गिर दिया, हमने काम चलो 3 महीने हो गए दीदी, सामान इतना ऑलरेडी फ्रिज में रखा था, खाली वापस दाल ले सच में दीदी, उस सामान की बात नहीं हो रही, वही चीज हम पहले ला ला के रख देते हैं, संग्रह की बात हो रही है। लोभ है वो, लोभ मोह इच्छा, ये वो है, फ्रिज के सामान की बात नहीं हो रही। उसमें तो चाहे जितना मर्जी भर दो और 10 फ्रिज ले आओ, सफाई तुमको करनी है। दीदी भरना भी तो लोभ ही हुआ ना? नहीं, उसको लोभ नहीं कहेंगे, संग्रह हुआ। देखो, संग्रह उसको भी नहीं कहेंगे, मेरे पास खरबों रुपए है, उसको संग्रह नहीं कहेंगे। अगर मेरी आसक्ति उसमें है तो वो संग्रह है, कुछ भी है उसका संग्रह नहीं माना जाएगा। मेरा चिंतन ही वही रहता है, वो नुकसान नहीं, उसमें आपने भगवान को ढक दिया, उसमें आसक्ति है, बार बार उसका भजन कब करोगे? जब नोट गिनने में मन लगा हुआ है, मन हटा के परमात्मा में लगाना है। नोट भले कितने भी रखे हो, एक बार गिन लो, फिर बार बार गिनने की क्या जरूरत है? नहीं याद रहे तो डायरी में लिख के छोड़ दो। तो बोलते हैं मनुष्य को एकाग्र, नोट गिनने में इतनी एकाग्रता दिखाता है मनुष्य, है नोट गिनने में इतनी एकाग्रता दिखता है, उतनी भगवान में मन में नहीं रखना है, मन की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो संग्रह मन से होता है, गीता को ध्यान से समझ से पढ़ो। संग्रह, अभी आपने चलो घर में कोई चीज संग्रह की, वो कीमती है, अब आप कहीं जा रहे हो तो आपको लगेगा कोई संभालने वाला चाहिए अब, तो उसका चिंतन आपके मन में चल रहा है, तो ये जरूरत की चीज सबको रखनी पड़ती है। तो इसलिए, और गुजराती लोग सारे दिन घूमते फिरते, वो उनके पास क्या खाना नहीं है? सिंगदाना और क्या कहते हैं, मिश्री चना नहीं खाते वो लोग, सिंगदाना और मिश्री खाते हैं, हजम हो जाता है मिश्री से। तो तो ये जो संग्रह की जो आती है, ये मन की स्थिति है। आप बिजनेस करो, सर्विस करो, कुछ भी करो, आपके पास भोजन ज़्यादा बन गया, बांट दो, कोई चीज़ ज़्यादा है उसको बांट दो, मन के अंदर ऐसी वो भाव रखो कि आपको सुख मिलता रहे, भीतर में आनंद मिलता रहे, ना कि परेशानी मिले। क्या
मैं क्यों नहीं जा पाई कुंभ पे? मुझे भीड़ दिखती थी हर वक्त। हर एक चलना मेरे लिए कि मैं चलूंगी कैसे, इतना चलना तो पड़ेगा ही, इसलिए मैं नहीं जा पाई। पहले यही विचार कर लिया मन में कि हृदय में परमात्मा की जगह भोग और रुपए आकर बैठ गए। संसार का सुख भोगना है और सुख भोग के लिए संग्रह की आवश्यकता है। ये भोग और संग्रह की रुचि बहुत घातक है। धन का उपयोग तो खर्च करने में है, चाहे अपने लिए खर्च करें चाहे दूसरों के लिए, परंतु धन का संग्रह किसी काम का नहीं है। पदार्थों और रुपयों के संग्रह की बात तो दूर रही, बहुत बड़ी बड़ाई कर लूं, बहुत शास्त्र पढ़ लूं, ये अनेक विद्याओं के संग्रह की खूब पढ़ाई कर लूं, भावना भी जब तक रहेगी तब तक परमात्म तत्व को नहीं जान सकते। कहते ना ये डिग्री मिल जाए वो डिग्री मिल जाए। रामसुखदास जी तो बिल्कुल भी पढ़े हुए नहीं थे और 5 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। इनको भगा के आओ चुप। तो 5 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था और कितने शास्त्र उनके, जो चीज खोलोगे रामसुखदास जी की है। वो कहाँ से आया ये बोध? एक जो सूरदास जी हैं साधु हमारे, इतने उनका नाम मेरे को नहीं ध्यान में आएगा, रामाचार्य। वो उनके अंदर कहाँ से आ रहा है सब कुछ? कितने विद्वान है वो, एक एक शब्द उनका सुनो कहाँ से आ रहा है। ये हमारे अंदर अंदर सारे शास्त्र है और इसकी अनुभूति भी आपको हो जाएगी अगर आपने अध्ययन कर लिया अपने अंदर कि जो 4 वेद दत्तात्रेय के पीछे चलते थे। सफेद कुत्ते बोलते हैं उसको, कि 4 कुत्ते सब सफेद रंग के दत्तात्रेय के पीछे चलते थे, तो उनका नाम था चारों वेद। तो बोले ऐसे कैसे? मतलब मुझे समझने में बहुत टाइम लगा हर चीज में। ये महाराज जी की कृपा है जो महाराज जी ने मुझे पकड़ करवाई। तो वो 4 वेद 4 कुत्ते बताया गया। तो वो थे वो वेद जो उनको इतना अध्ययन हो गया था कि अब उनको शास्त्रों की किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। उनके अंदर वो अध्ययन हो चुका था। जैसे आज हम भी कुछ लिखना चाहें तो आज हम भी लिख सकते हैं, उसका शास्त्र भी बन सकता है जैसे इनमें लिखा हुआ है ऐसे। तो ये सब क्या है? आपके अंदर की अनुभूति है। तो वो अंदर की अनुभूति कब होती है? जब बाहरी जगत से आप हट जाते हो। बाहरी जगत क्या है? जो इसमें आ जा रहा है भोग और संग्रह। भोग क्या है? रोग। भोग क्या है? रोग है। जो भोगी होगा वो रोगी होगा। जैसे किसी का स्त्री में बहुत मन रहता है वो भोगी कहलाएगा। कोई शराब पीता वो भोग। खाने खाने में रुचि बहुत है, भोगी है। किस किस तरह के भोग है किसके अंदर है तो वो रोगी होता है। जिस चीज का भी ज्यादा करोगे तो वो रोग बन जाएगा। जितनी जरूरत है, जैसे आप किसी भी चीज में नमक कितना खाते हो वैसे ही ये संसार है। उसी तरीके से सोचो, उसी तरीके से रहो। ज्यादा दिमाग नमक ज्यादा खा लिया तो क्या हो जाएगा? बीपीआई और क्या क्या हो जाएंगे? क्योंकि ये नमक जो है नहीं खाओ तो भी इंसान जीवित नहीं रह सकता और ज्यादा खाओ तो भी जीवित नहीं रह सकता। तो ये संसार भी ऐसे ही है। इसको आप कैसे रहोगे इसमें? बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। जो आपको अंदर में आनंद और शांति बनी रहे उतना ही दिमाग लगाओ। किसमें? भोग और संग्रह में। उन चीजों को आप अब आपके पास है उनका अनुसरण करो, पर उनमें आसक्ति मत रखो। क्यों? आसक्ति रखने से प्रेजेंट टाइम भी आप दुखी हो और छोड़ के जाओगे जब तो क्या ही हाल होगा। हा? छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाए। किसके लिए संग्रह कर रहे हो? पकड़ में आया कि नहीं आया?
आवश्यक है। ये भोग और संग्रह की रुचि बहुत घातक है। धन का उपयोग तो खर्च करने में है, चाहे अपने लिए खर्च करे चाहे दूसरों के लिए, परंतु धन का संग्रह किसी काम का नहीं है। पदार्थों रुपयों के संग्रह की बात तो दूर रही, बहुत लिए निश्चय ही नहीं कर सकते। जो अपना कल्याण चाहता है उसकी बुद्धि एक ही होती है। गीता के दूसरे अध्याय का 41वां, मुझे केवल परमात्म तत्व की प्राप्त करना है, यह निश्चय होना ही बुद्धि का एक होना है। परंतु जो भोग और संग्रह में आसक्त है उनकी बुद्धि अनंत होती है और एक एक बुद्धि की शाखाएं भी अनंत होती है। आप अपने बनाए हुए जाल में फंसे हुए हो। किसने बनाया जाला? खुद ने। और फिर उस जाले के अंदर फंस गए और जाला आपको तोड़ना नहीं आता। क्यों? उसमें आपकी आसक्ति है। क्या? कितनी आसक्ति उस जाले में? सब जने भजन बोलना अपने अपने फोन में निकाल लो। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया, तूने जीवन मेरा बना दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, मैं भटक रहा था जहान में, मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान अमृत पिला दिया, तूने ज्ञान अमृत पिला दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तेरी वाणी में है वो असर जिसे सुन के खिलता है हर वसर, तेरी वाणी में है वो असर जिसे सुन के खिलता है हर वसर, जिसे सुन के खिलता है हर वसर, जिसे सुन के खिलता है हर वसर। हर बसर के दिल में ज्ञान का, हर बसर के दिल में ज्ञान का दीपक तूने जला दिया, दीपक है तूने है जला दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, मैंने ढूंढा तुझको जहान में, पर पता तेरा मुझे ना मिला, मैंने ढूंढा तुझको जहान में, पर पता तेरा मुझे ना मिला, पर पता तेरा मुझे ना मिला, पर पता तेरा मुझे ना मिला। जब पता तेरा मुझे मिल गया, जब पता तेरा मुझे मिल गया, तो अपना पता ही भुला दिया, तो अपना पता ही भुला दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तेरे दर्श की
لگی پیاس ہے تیرے در پہ آؤں، یہ آس ہے تیرے لگی پیاس ہے تیرے در پہ آؤں، یہ آس ہے تیرے در پہ آؤں، یہ آس ہے تیرے در پہ آؤں، یہ آس ہے۔ اسی آس نے میرے ہردے کی، اسی آس نے میرے ہردے کی امنگوں کا دیپک جلا دیا، امنگوں کا دیپک جلا دیا۔ ہے کرپا تیری میرے ستگرو، ہے کرپا تیری میرے ستگرو، تو نے جیون میرا بنا دیا، تو نے جیون میرا بنا دیا، ہے کرپا تیری میرے ستگرو، ہے کرپا تیری میرے ستگرو۔ بولیے سری آشوتوش مہاراج کی جے، سچے دربار کی۔